बदहाल सड़क की वजह से सड़क पर पलटी बांस से लदी कंटेनर। घटना खोरीबाड़ी इलाके की है। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद बचाया कंटेनर के ड्राइवर को। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. बदहाल सड़क के कारण सुबह 7 बजे खोरीबाड़ी में एक बड़ा हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 327 की बदहाल स्थिति के कारण एक लॉरी चालक नियंत्रण खो बैठा और बांस से लदी उसकी लॉरी गड्ढे में जा पलटी। घटना खोरीबाड़ी के बतासी के पलाई झोड़ा इलाके की है। आज गुवाहाटी से उत्तर प्रदेश जाने के दौरान कंटेनर खोरीबाड़ी में अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में कंटेनर चालक घायल हो गया है। खबर मिलने के तुरंत बाद खोरीबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जिसके वजह से आए दिन यहां पर दुर्घटना घटती रहती है। अगर यही स्थिति रही तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गाड़ी रास्ता खराब, गाड़ी एक पाल्टी हो गेছে, অনেক ঘটনা হয়, প্রচুর প্রায় মোটামুটি ডেলি ঘটনা হচ্ছে এখানে। এই যে দেখেন এখানে কত খালটা, কোনো পুলিশ প্রশাসন কিছু করতেছে না। এখন অবধি কতগুলো অ্যাক্সিডেন্ট? অনেক 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 বাইকগুলো তো আরও বেশি হয়। কেউ মারাও গিয়েছে? মারা তো গেছে, অনেক মারা গেছে। কত আগে কত কি ঘটনা হয়েছে। আজকের এই কন্টেনারটা কখন পাল্টে? এটা 6টার সময় হয়েছে, সকাল 6টায়। কজন ছিল গাড়িতে? হ্যাঁ, গাড়িতে হ্যাঁ, ড্রাইভার সাহেব ঠিকই আছে, ভালোই আছে। কজন ছিল? একজনই ছিল। কোন জায়গায় ঘটনা? এটা দুর্গা মণ্ডপের একটু দক্ষিণ সাইডে। হ্যাঁ, বলাইঝরা, কালীবাড়ি বলাইঝরায় পরে। এটা কোন দিক থেকে আসছিল? এটা আসছিল শিলিগুড়ি থেকে। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ বর্মন।